Hi, meet with me again, Mrs. K here. How are you? I hope you are in a good condition and still happy to learn today. Okay, today Mrs. K still want to explain about chapter 4, Things Around Us, with the subtheme Classroom Things. Okay, so today Mrs. K will tell you about the vocabulary about classroom things. Okay, we can mention it what kind of that. Seperti itu. Jadi di dalam pelajaran kali ini Mrs. K akan menjelaskan kepada kalian atau memberitahu kalian kosakata-kosakata yang berkaitan dengan benda-benda yang ada di dalam kelas. Bener banget. Oke, let's we start our lesson. But before I give you the material, I want to ask you, can you mention things in the classroom? Okay, although we are not studying in the classroom yet because of this pandemic, you can refresh your memory back when you are in the elementary school. You sit down in the classroom and take a look your left and your right, left and right, left and right. Kita lihat di left kita itu apa, right kita apa, kemudian in front of the class itu ada benda apa saja, kemudian di behind you itu ada benda apa saja. Oke, we take a look, ada eraser, oke, good. And then table, oke, chair, ruler, book, bag, and etc. Itu contoh-contohnya benda yang ada di ruang kelas kita. Yuk kita lihat lagi, lebih banyak lagi benda-benda yang ada di dalam kelas kita. Okay. The first one is national symbol. Simbol nasional ini harus ada di setiap kelas kita. This national symbol must be on in each classroom, in each room in our school. National symbol ini harus ada di setiap ruang kelas di sekolah kita. Okay, the first one is symbol of Garuda bird. Simbol burung Garuda itu harus ada di ruang kelas kita. Kemudian and then picture of Indonesian president. Kemudian picture of Indonesian vice president. Okay, next. Classroom thing that always be on our classroom. Ini benda-benda yang harus ada, yang selalu ada, bukan yang harus ada ya, yang selalu ada di ruang kelas kita. The first one is door. There always must be door there. Kita harus ada door itu selalu ada di sana. Kenapa? Kalau tidak ada door kita tidak tahu kita masuk dari mana, masuk dari genteng. Tidak mungkin kan? Atau dari lompat jendela juga nggak mungkin. Harus ada pintu di ruang kelas. Kemudian window. In order our class is still bright. Biar kelas kita tetap terang. The next one is blackboard or whiteboard or green board. Blackboard or whiteboard or green board. Ini juga harus ada. Ini harus selalu ada. Karena apa? This is for teacher explain the material. Blackboard or whiteboard used to teacher explain the material. Digunakan guru untuk menjelaskan materi-materinya. Kemudian the next one, lamp. Lampu. Why lampu must be on the classroom? Kenapa lampu harus ada di dalam kelas? Karena jika suatu saat, if someday there's a rainy season and the classroom will be dark, we can turn on the lamp. Jika suatu saat ada musim hujan, otomatis kan
jadi mendung. Kita gunakan lampu, kita hidupkan lampu agar kelas kita menjadi terang. Jadi apa saja tadi? Ada door, kemudian ada lamp, ada blackboard, and window. This is always we find it in our classroom. Okay, and the next one is chalk. This is chalk. This is palette. This is pen. These are crayons. These are color pencil. This is a highlighter. And then these are brushes. And these are pencil. This is a ballpoint. And the last one, these are fruit makers. What kind of the things? This thing is writing tools, alat-alat untuk menulis. Kemudian the next one, paper holder. What is paper holder? Paper holder itu adalah alat untuk menjepit kertas atau untuk menempelkan kertas. Let's we take a look. Apa saja alat-alatnya itu? The first one is stretch tape. Stretch tapes itu alatnya, tapi kalau solasinya saja, we call it tape. And the next one is glue. After that, this is a stapler. Okay, good. Next, pins. Okay, and then clips. And the last one is binder clips. These things, we call this thing is paper holder. Okay, after paper holder, we have things on my bag. Okay, what kind of things that usually you bring, you put on your bag when you go to school? Benda-benda apa yang biasa kalian bawa ketika kalian ke sekolah? Okay, there is a pencil case. The next one is book. And then paper. Okay, and the next one is notebook. Kemudian the last one is calculator. But in Indonesia, we can bring calculator to school. Your math and science teacher will be angry with you if you bring calculator to the school. Guru matematika kalian dan guru fisika kalian, guru IPA kalian akan marah jika kalian membawa kalkulator di dalam kelas. Ya. Jadi kalkulator ini bukan barang wajib yang harus dibawa ke sekolahan. Okay, the next one is this is a ruler. These are triangle set square. And then this is a protractor. And this is a compass. What we call these things? We call this thing is ruler tools. Alat-alat untuk menggaris. Okay. Next. The next one is storage tools. Apa ini? Ada desk. Kemudian the next one is cupboard. And the next one is locker. Okay. Table with text is different. Text usually used by the teacher. And table usually used by the student. Teks itu biasanya digunakan oleh guru dan table biasanya dipakai oleh murid. Kemudian there's a cupboard. Kemudian ada locker. But in Indonesia, in our school, kita jarang menemui locker di dalam sekolah kita. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan kalian saja. Kalau in America school or in Korean school,
there's a locker in the classroom or outside of the classroom. Kalau di Amerika atau di Korea, di sana ada locker, biasa ada di dalam kelas atau di luar kelas. Tapi kalau di Indonesia kita tidak punya. And we call it this thing is storage tools. Alat-alat untuk menyimpan, seperti itu ya. Next. The next one is teacher tools. Teacher tools-nya apa kira-kira? Alat-alat yang digunakan guru untuk mengajar. Ada file holder. There's in file holder, teacher usually put on the nilai, daftar nilai, and then the student list, and then lesson plan, seperti itu. Jadi di file holder ini biasanya guru-guru menyimpan daftar nilai anak, kemudian daftar anak-anak, kemudian ada lesson plan, rencana mengajar guru, and etc. And that there's a globe. Globe and map usually used by social teacher, especially geography lesson. Benar. Globe sama map biasanya digunakan oleh guru IPS, terutama untuk pelajaran geografi. Okay, good. Next. Computer room, not computer room. Computer, and then clock. Nah, ini saja alat-alat yang biasa digunakan guru. Kemudian, the next one is sharpener and cutting tools. Apa saja itu? Sharpener. Apakah kalian tahu sharpener itu bahasa Indonesianya apa? Sharpener is Indonesian of rautan. Jadi rautan itu bahasa Indonesianya sharpener. The next one is scissors. Scissors itu gunting. And the last one is cutter. Atau we call it silet. Seperti itu. Okay, next we have correction tools. What is correction tools? Correction tools is tools for erase or correct our writing. Jadi correction tools itu adalah alat yang digunakan untuk menghapus atau mengkoreksi tulisan kita. Apa saja sih itu? There's a rubber or eraser. Kalau in a British English we call it rubber, but in an American English we call it eraser. Jadi dua-duanya benar, bisa rubber, bisa eraser. Next, the next one is board eraser. Board eraser, penghapus papan. Okay. Kemudian the next one is correction pen, or we call it tipak. Correction pen. And the next one is correction tape, or we call it tipak kertas. Kemudian the last one is correction fluid. Do you know a few years ago when we still use type machine, we use correction fluid to erase or to correct the type. Jadi correction fluid ini digunakan beberapa waktu lalu ketika masih menulis menggunakan mesin ketik, dan jika terjadi kesalahan ketikan biasanya menggunakan ini tipak cair ini untuk menghapus ketikannya tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Next there are cleaning tools, alat-alat untuk membersihkan. Apa saja? There is a broom. Not there is a broom, because there are 4 brooms there. There are brooms, and then there is a duster. Okay. Bahasa Inggrisnya kemucing itu duster ya. Not a duster that usually your mom wear.
bukan daster yang biasanya ibumu pakai, tapi ini daster adalah kemucing untuk membersihkan meja. For cleaning the table. And the next one is mop. Mop. And next, this is a dustbin. Kemudian the last one is apa ya? Ini kalau bahasa Indonesianya Mrs. K kurang tahu. Kalau bahasa Jawanya we call it ikra, right? In Javanese we call it ikra. And in English we call it pen dust. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya itu ikra, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu pen dust. Bukan kemudian kamu bahasa Indonesia kan menjadi panci apa itu namanya, panci debu, bukan, tapi harus jadi satu, pen dust, seperti itu ya. Itu tidak bisa dipisahkan, pen sendiri, dust sendiri, kemudian kamu terjemahkan secara harafiah menjadi panci debu. Oke, the next one is apa? What is it? This is a fan. Okay, the next one, this is an air conditioner. Masih ingat dengan pelajaran Mrs. K tentang singular dan plural? Jika fan itu depannya F, huruf konsonan atau huruf mati, kita tambahi a fan. This is a fan. Kemudian, kalau depannya adalah huruf hidup atau huruf vokal, air, kita tambahi an. An air conditioner. This is an air conditioner. Lah, fan sama air conditioner itu biasanya alat yang digunakan untuk apa? For cooling. Okay, good. For cooling our rooms. Okay, and the next one is student seat. Student seats-nya apa aja? Biasanya bangkunya siswa itu terdiri dari apa? Terdiri dari table and chair. Nah, bangkunya peserta didik itu biasanya terdiri dari table and chair, meja dan kursi. Ingat, desk sama table itu bahasa Indonesianya sama, yaitu meja, tapi kegunaannya berbeda. Desk itu biasanya ada tempat untuk menyimpan sesuatu, kalau table itu tidak, hanya ada lacinya saja. Seperti itu ya anaknya. Desk itu biasanya digunakan untuk guru, dan table itu biasanya digunakan untuk murid. Desk usually used by the teacher, and the table usually used by the student. Okay, good. The next one is, what is this? This is test tube, and then this is a beaker, and then this is a funnel. And this is a magnifying glasses, and this is a flux, and this thing usually on the laboratory. This is a laboratory things. You can't find these things in the library room. Kalian bisa menemukan benda-benda ini di dalam laboratori kalian. Someday, if you study at school and doing the experiment, you will use these things to do the experiments. Jika suatu kalian sudah masuk sekolah, belajar di sekolahan, kalian di laboratori dan menggunakan alat-alat ini untuk melakukan eksperimen seperti itu. Okay, we finish our material, and now I have an exercise. Ini latihan soal. Yuk, coba answer the question based on the video before. Jawab pertanyaan berdasarkan video yang sudah Mrs. K jelaskan tadi. Yuk, let's take a look again. Refresh again our memory beberapa menit yang lalu. Mrs. K mau tanya, number 1, how many broom? Coba dilihat di videonya sebelumnya itu broomnya ada berapa? Broom. There are
3 broom in the video. There are 3 brooms in the video. Ingat, karena broomnya lebih dari satu, kalau benda lebih dari satu harus ditambahi S. Jadinya there are 3 brooms in the video. Next, how many eraser? There is an eraser in the video. Oke, karena eraser depannya E, jadi kita pakai an eraser. Artinya ada sebuah penghapus yang ada di video. Kemudian number 3, how many national symbol should be on the walls of each class and mention it. Harus ada berapa banyak simbol, yang harus ada di setiap kelas. There are 3 symbols, benar. Apa saja? They are symbol of Garuda bird, and then picture of president, and the last one picture of vice president. Kemudian the number 4, what is the name of the object which used to cool the room? Apa nama objek yang digunakan untuk mendinginkan ruangan? There are, ya karena tadi ada 2, ada fan sama air conditioner, so we use are. There are fan and air conditioner. Jika ada lebih dari 2 benda, kita pakai are. There are fan and air conditioner. Kemudian, what is the name of the object which used to see the time? Apa nama objek yang kita gunakan untuk melihat waktu? There is a clock. Karena kalau kita melihat waktu, kita menggunakan clock. Karena clocknya cuma 1, kita pakai a. Kalau 1, kita pakainya is. Ingat ya. Jika hanya ada 1 benda, kita pakai is. Karena bendanya itu juga 1, penandanya 1, kita tambahi a. Dan bendanya apa itu? Clock. Seperti itu ya. Next. If you are not, jika kalian belum paham, if you are not understand yet, you can ask your teacher. Your teacher will explain to you. Okay. The next one is a picture of, a picture of a classroom. Take a look the picture. Perhatikan gambarnya. And then mention all object in the picture. Kemudian sebutkan semua hal yang ada di dalam gambar ini. Semuanya ya. And then pay the attention to the picture and answer the question below. Yuk kita perhatikan gambarnya. Kemudian answer the question. The first one is how many students is in the classroom. Kemudian how many tables are there? And the next one is how many map is in the room? Kemudian how many window is in the room? Kemudian number 5, who does stand in front of the class? Number 6, what is object which use as a save the student belonging? And then what is the object which use for student seat? Kalian jawab pertanyaan ini seperti contoh soal yang tadi. Yang there is atau there are titik-titik apa seperti itu ya. And you collect the exercise to your teacher. Oke, kalian kumpulkan exercise-nya kepada guru kalian. Sekian. Guys, reach your dream and be a winner. Raih mimpimu dan jadilah pemenang. Ingat ya, karena hanya kamu saja yang bisa mewujudkan impimu. Dan hanya keinginanmu saja yang dapat menjadikan kamu seorang pemenang. Oke, thank you for your attention. Bye. See you on the next learning, my student. Bye-bye.